Ini sushi $10.000 dan ini sushi Cara, $10. eu Kita lihat coloquei. sushi Que mana yang doideira. kucing ini pilih. Eu coloquei. Eu vi um Dia vídeo nolak yang em $10, terus português. ngendus yang Aí eu boto pra reagir e $10.000. Rasa dia aparece suka yang em itu. japonês? Kamu Que tahu ada isso? roll kedua di sini kan? Ele vai alimentar o gato com sushi de Itu 10 tadi mil aku dólares, geser mas eu não rollnya. entendi por Sekarang que dia mudou a kucing paling língua. bahagia di dunia. Iya, parahnya Ai, ini bahkan caraca. bukan kucing aku. Sekarang dia bakal berharap sushi $10.000 Ele buat makan malam. preferiu Iris, apa qual? Eu não keputusanmu? entendi agora. Me perdi. Oke, kalau ada $10.000, pakai buat ngasih makan kucing kamu.